Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'za'il musyahidin, ahlan wa marhaban bikum. Natamanna lakum sawman maqbulan wa iftaran shahiyya. Wa nudhakkirukum bil ishtirakil qanati wa taf'idil al-juras hatta tasilakum kaffatal isharat. Ma huwa fadlu siyamu syahril azim syahri Ramadan? Limadha khassahu Allah subhanahu wa ta'ala bijibari hasanatin la nihayata laha kama qila fi sunnatin nabawiyyatil akirah. Ma huwa ad-dalilu ala fadailis siyam fi dhalika asy-syahril jalil minal Qur'ani wa sunnatin nabawiyyatis syarifah. تابعوا معنا هذا الموضوع المثير فضيلا من الله عز وجل. أن تفوز هذه الحلقة على إعجابكم. يعد شهر رمضان أكثر أشهر السنة بركة على الإطلاق، ففيه أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، ويعتبر صيامه فريضة، فهو أحد أركان الإسلام، وقد ذكره في القرآن الكريم حيث قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولقد رد في فضل صوم رمضان وصيامه وثوابه الكثير من الأحاديث النبوية، ذلك ما ورد بيان حصول الفرح والسعادة للإنسان في الدنيا والآخرة، حيث قال عليه الصلاة والسلام للصائم: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصوم يبعد عن النار كل يوم بمقدار 70 سنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قد ورد أيضا أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة. قد روى الإمام أحمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعني للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعه الطعام والشهوات بالنهار، ويقول القرآن: منعه النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. والثواب الصيام مطلق غير مقيد، الصائم أجره بغير حساب. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية عند مسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعفا. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعمه من أجله. فاختص الله الصوم لنفسه من بين سيد الأعمال لصرفه عنده.
ولأنه سر العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله. والصوم يشرف للإنسان في الآخرة بدخول الجنة باب يسمى باب الريان، فهو باب خاص بالصائمين. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. والصوم يرضي الله تعالى عن الصائم. وعن رائحة فم ومكراهة النسيلة. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب بعيد الله تعالى من ريح المسك. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، والصوم رمضان. والصوم له ثواب ومنزة على سيد العمل. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم أن يضاعف الحسنة أشر أمثالها إلى 700 ضعفا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدعو شهوته وطعامه من أجلي. وروى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم الجنة يستجن بها عبد من النار. وقرر النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله به. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل لها. وفي الحديث المتفق عليه ما أمثال ابن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وقد جاء في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخف ولا يجهل. والصيام موطن إجابة ضعف، كما في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابة: دعوات الصائم، ودعوات المظلوم، ودعوة المسافر، وأشهر تفتح فيها أبواب الجنة وتغلق فيها أبواب النار، وتفسدت الشياطين، ويقبل فيها أهل الخير ويقصر في أهل الشر. كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم تفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقا من النار، وذلك في كل ليلة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.
Rabbi habli hukman wa ilhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im wa la tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi auzi'ni an ashkuri ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbi inni zalamtu nafsin faghfirli. Rabbi ansurni 'alal qawmil mufsidin. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzi tabu wattaba'u sabilak waqihim 'adzabal jahim. Rabbana wadkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Waqihimus sayyi'at wa man takas sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'azim. Rabbana kshif annal adzab inna mu'minun. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslihu li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innaka 'alaika tawakkalna wa ilaika anayna wa ilaikal masir ya man laysa lahu wa rabbu yatah wa ya man laysa fawqahu khaliqu yukhsha wa ya man laysa lahu wazirun yu'ta wa la hajibun yursha ya man la yazdadu ala kathrati su'al illa taqarrumaha wa ala kathratil hawa'ij illa tafaddal. Allahumma aqsim lana min khasyatika man yahulu bainana wa baina ma'asiyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bih jannatak wa minal yaqin ma yuhawwinu alaina masa'ibad dunya wa matta'na bi asma'ina wa aqsarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al ta'rana 'alal man lamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'alna musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma taqabbal minna as-siyama wal qiyam. Allahumma ma'a syamlal muslimin wa wahhid kalimatahum. Allahumma wahhid darayatal islam wa rudda kaidal kafirin. Allahumma kun aunan yukalliman qala la ilaha illallah. Allahumma amin. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir padamu, bersyukur padamu, dan memperbagus ibadahku. Apakah keutamaan bulan yang agung bulan Ramadan? Mengapa Allah mengistimewakan dengan penuh kebaikan tanpa batas seperti yang ditetapkan, yang dikatakan dalam ketetapan sunnah Nabi? Bulan Ramadan dihitung sebagai bulan yang memiliki paling banyak keberkahan setiap tahun secara mutlak, karena pada bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quranul Karim, dan dikatakan bahwa puasa itu adalah fardu, yaitu salah satu rukun Islam, dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran di dalam firman-Nya, di mana firman-Nya berbunyi, bulan Ramadan adalah bulan yang di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Dan telah disampaikan pahala dari keutamaan puasa pada bulan Ramadan dan keutamaan ibadah puasanya banyak sekali terdapat dalam hadis Nabi. Itulah puasa yang disampaikan pada penjelasan sebuah kitab Wal Farhi wa Sadatil Islam fid Dunya wal Akhirah.
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan perhitungan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan puasa menjauhkan dari api neraka. Setiap satu harinya itu dihitung seperti 70 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang puasa fi sabilillah, Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka 70 musim semi. Dan sampaikanlah juga bahwa puasa memberi syafaat kepada sahabatnya pada hari kiamat. Dan dikatakan juga bahwasannya puasa itu memberikan syafaat kepada sahabatnya, yaitu orang yang berpuasa pada hari kiamat. Dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran itu dua hal yang memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku cegah makanan dan syahwat pada siang hari, maka berilah syafaat padaku dalam mencegah makanan dan syahwat itu. Maka Allah berfirman, kau akan dapat syafaat. Dan ada juga dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, puasa itu adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah bergaul antara suami dan istri, dan janganlah kamu membuat keributan, dan janganlah tak peduli, dan puasa itu adalah tempat dikabulnya doa. Sebagaimana dalam kitab Sahih perkumpulan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang sangat makbul, yaitu doa orang yang berpuasa, doa orang yang dizolimi, dan doa orang-orang yang musafir. Dan di bulan puasa itu adalah bulan di mana dibukanya pintu syurga dan dikuncinya pintu neraka, dan dibelenggu para setan, diterimanya orang-orang yang baik dan ditolaknya orang-orang yang buruk. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang pertama dari bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu dan para jin dikembalikan dan pintu-pintu neraka dikunci. Yang tidak dibuka satupun dari pintu neraka itu, kemudian dibukalah pintu-pintu syurga itu. Dibuka maka tidak dikunci satupun pintu syurga itu. Lalu seseorang memanggil, wahai para ahli kebajikan, terimalah wahai para ahli keburukan, tolaklah dan milik Allah belenggu-belenggu dari neraka. Dan itulah yang terjadi pada setiap malam ini, dan Allah Maha Suci baginya dan Maha Tahu. Dan sekarang kami tinggalkan kalian bersama doa yang bagus ini, maka aminkanlah agar doa itu menjadi waktu yang sangat makbul. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian semua. Ya Tuhanku, berikanlah padaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi syurga yang penuh kenikmatan. Dan janganlah engkau hinakan hamba pada hari kebangkitan. Pada hari itu tidak ada gunanya harta dan anak keturunan, kecuali Allah berikan hati yang selamat. Ya Allah, selamatkanlah aku dan keluargaku dari api yang telah apa yang telah aku lakukan. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahi kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam syurga Adan yang Engkau janjikan kepada mereka bagi orang-orang yang baik dari bapak-bapak dan pasangan-pasangan dan keturunannya. Sesungguhnya Engkau lah Maha perkasa, Maha bijaksana, dan lindungilah mereka dari segala keburukan. Dan barang siapa takut melakukan keburukan pada hari itu, Engkau telah merahmatinya, dan itulah kebahagiaan yang agung. Ya Allah, hindarilah kepada kami azab, sesungguhnya kami orang-orang yang beriman. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai. Dan perbaikilah padaku pada keturunanku, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan kami adalah orang-orang Islam. Wahai Tuhan yang tiada Tuhan yang tempat berdoa, wahai Tuhan yang tidak ada di atasnya pencipta yang ditakuti, wahai Tuhan yang tidak butuh pembantu, wahai Tuhan yang tidak membutuhkan apa-apa, wahai Tuhan yang mana tidak bertambah segala permohonan melainkan Engkau muliakan, dan orang-orang yang banyak membutuhkan melainkan Engkau utamakan. Ya Allah, bagikanlah kepada kami dari
takut kepada Engkau dan apa yang mengiring kami dan mengiringi maksiat kepada Engkau, dan perbuatan taat yang menyampaikan kami kepada syurga-Mu, dan dari keyakinan yang membantu kami atas kesulitan dunia, dan bahagiakanlah kami dengan pendengaran-pendengaran kami dan penglihatan-penglihatan kami dan kekuatan kami yang Engkau hidupkan kepada kami, dan jadikanlah itu sebagai warisan bagi kami, dan janganlah Engkau jadikan pemimpin dari kami yang tidak takut kepada Engkau dan tidak memberikan kasih sayang pada kami. Dan jadikanlah balasan bagi orang yang menzolimi kami, dan tolonglah kami atas orang-orang yang menzolimi kami, dan janganlah Engkau jadikan musibah bagi kami pada agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia bagi kesusahan yang terbesar bagi kami. Ya Allah, terimalah puasa kami dan hubungkanlah, ya Allah, jadikan persatuan bagi kaum muslimin, kesatuan dari ucapan mereka. Ya Allah, satukanlah Islam dan tolaklah tipu daya orang-orang kafir. Ya Allah, tolonglah setiap orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah. Allahumma amin.